अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज के तस्करा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम की मरदमशुमारी पर मुनक़िदा इत्तेफ़ाक़ राय कॉन्फ्रेंस में सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। पूरे पाकिस्तान में न किसी को कम और न किसी को ज़्यादा गिना जाए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होनी चाहिए। कराची में 3 करोड़ अफराद के लिए गंदम आता है, जब आबादी कम है तो वो गंदम कहाँ जाता है? हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। आप हमें दुरुस्त नहीं गिन रहे, हम उसे नहीं मानेंगे। 7 अप्रैल को खबर लगी कि 1 करोड़ 37 लाख आबादी है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुद्दत खत्म होने के बाद 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। अब भी सब लोगों को नहीं गिना गया। हमने इसके लिए जिद्दोजहद की, किसी सूरत मौजूदा आदाद शुमार नहीं मानेंगे। फारूक सत्तार भी खामोश न रहे। कहा कि इफ्तिखार चौधरी, सियासी जमातें, कोर कमांडर सब कहते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। अब वक्त आ चुका है कि कराची के अवाम अपने आप को गिनवाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सबका मशकूर हूँ। साथ साथ ये भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट का मशवरा किसने दिया था। जबकि आज के प्रोग्राम के अंदर ये भी बताएंगे कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। कराची के अंदर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की अनोखी हलफ बर्दारी तकरीब। बल्दियाती इंतखाबात के 4 माह बाद कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ओहदों का हल्फ उठाया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1400 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिलर्स ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया है। जबकि हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल या बाद में अपोजिशन जमात PTI से ताल्लुक रखने वाले कुछ अराकीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्दीक की कि हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल PTI के 4 मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया था। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 1460 अराकीन मुंतखब हुए थे। इनमें से तकरीबन 60 मुंतखब अराकीन हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक PTI से था। और कराची से PTI को एक और धचका लगा है। MPA राजा अजहर और MPA बिलाल गफ्फार ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली और कहा कि 9 मई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी होने के नाते सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तानी इदारों को नुकसान पहुँचाया जाए। साथ साथ ये भी कहा कि पाक फौज एक अहम इदारा है, इसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, हमें इस मुल्क के इदारों को मजबूत करना है। और आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी के वफ़द से उनके साथ मुलाकात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी ने सेंटर का दौरा किया। पुलिस, ANF और एक्साइज के साथ मिलकर सूबे के तमाम शहरों को मंशियात से पाक किया जाए। इजलास में यह फैसला किया गया। जबकि ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला सामने आया। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई इंतजामिया तमाम तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है। आखिर में ये भी बताएंगे कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आ चुकी है, जिसमें IG सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम एक पुराना इशू है, क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। जिसके साथ क्राइम होता है सोसाइटी और पुलिस उसको साथ खड़ा होना चाहिए। क्राइम होता है तो FIR होनी चाहिए। जो SHOs को कोताही करते हैं उनको बतौर IG ओहदे से हटा देता हूं। मैं SHOs को कहता हूं कि क्राइम को कम करने के लिए FIR दर्ज करना ठीक है और ना करना ठीक नहीं है। अगर कुछ लोगों को सजा होगी तो उसके मस्बत नताइज बरामद भी होंगे। जबकि साथ में यह भी कहा कि अच्छी कारकर्दगी पर तफ्तीशी अफसर को इनामात भी दिए हैं। मनशियात के केस में अगर फांसी तक की सजा हुई तो उस केस के तफ्तीशी अफसर को कम अज कम 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बहरहाल खबरों का खुलासा आपके सामने रखा। बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल खूब गर्जे बरसे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जो रियासत मरदमशुमारी नहीं करा सकती वो मरदम शनासी की भी अहल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में न किसी को कम और न किसी को ज्यादा गिना जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होनी चाहिए। जबकि मुस्तफा कमाल ने भी ये कहा कि आप हमें दुरुस्त नहीं गिन रहे हैं, इसे हम नहीं मानेंगे। 7 अप्रैल की खबर लगी थी कि 1 करोड़ 47 लाख की आबादी है, 55 लाख लोगों का इजाफा हुआ। जबकि फारूक सत्तार ने भी ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी हों, सियासी जमातें हों, कोर कमांडर हों, सब यही कहते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से जायद है। इस मौक़िफ़ को जो आज कहा गया है, बात की गई है MQ पाकिस्तान की जानिब से, वो आपके सामने रखेंगे। MQ पाकिस्तान की जानिब से हमारे मेहमान महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। महफूज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब तो खैर फैसला सामने आ चुका है। 15 मई आखिरी डेट थी मरदमशुमारी की, फिर 15 दिन की तौसी की गई है, लेकिन उस तौसी के अंदर उन इलाकों का जायजा लिया जा रहा है जहां पर मरदमशुमारी हो चुकी है लेकिन सही नहीं गिना गया है लोगों को। MQM कहां स्टैंड करती है इस तमाम मामले में?
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा ये एतराज बहुत ही शुरू से है, और जहाँ तक गिनने का सवाल है, आपने ना तो उन आबादियों को गिना जिनको हम कच्ची आबादियां कहते हैं, ठीक है, ना आपने उन साइट्स को गिना जो फ्लैट साइट्स हैं। आपने एक एक घर जानल दरकिनार सैकड़ों घरों को छोड़कर फिर किसी एक पर आप गए हैं। आज जो एनक्यूएम ने जो मर्दमशुमारी पे जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सिर्फ एनक्यूएम ही नहीं, और भी मकतबा फिक्र के लोग, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग, उन सब ने इस बात को कहा कि हकीकतन जितनी जद्दोजहद इस मर्दमशुमारी में एनक्यूएम ने की है, किसी दूसरी जमात ने नहीं की है। हमारा आज भी यही मुतालबा है कि हमें पूरा गिन लिया जाए, और शहर के उन इलाकों में जहाँ पर आप आज तक नहीं पहुंचे हैं, उनकी गिनती होनी चाहिए। ठीक है। इस सिलसिले में एक लाहे अमल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बना रही है, और इंशाअल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो इस मर्दमशुमारी के नताइज को बेहतर करने के लिए अगर अदालत का रुख करना पड़ा ठीक तो है। उसमें भी जाने से दरेग नहीं की जाएगी। अच्छा महफूज अहमद साहब, इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं आप लोग बिलाशुबा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 मुलाकातें भी नाकाफ़ी थी, एहसन इकबाल की वो कमेटी भी नाकाफ़ी थी जिसके अंदर अमीनुल हक हिस्सा थे। फिर इस बात ने ये साबित किया कि आप लोग का नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और सही साबित हुआ कि 1 करोड़ 37 लाख आबादी काउंट की गई थी। फिर उसके बाद तौसी की गई, 5 दफ़ा तौसी की गई, और फिर उसके बाद अब आबादी आ जाती है 1 करोड़ 91 लाख। अब एमक्यूएम प्रोटेस्ट करने जा रही है, कमरे अदालत का रुख करने जा रही है, या फिर एक और मुलाकात करने जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? देखिए, ये स्ट्रेटजी तो जो अब तक जो भी चीजें की हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी के मशवरे से और क़यादत ने मुख्तलिफ अंदाज से वज़ीर आज़म से मुलाकातें हों, या एहसन इकबाल साहब से हों, या चीफ सेंसस कमिश्नर से हों, वो मुलाकातें जारी और सारी रहेंगी। मजीद और हम अपने आप को मनवाने के लिए, गिनवाने के लिए, क्योंकि किसी भी तरीके से 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है शहर में, सबको गिन लेंगे तो वहाँ से फिर वसाइल भी उसी अंदाज से आएंगे। अगर हम दुरुस्त गिने नहीं गए तो फिर हमारे लिए भी परेशानी का बाइस होगा, और ये जो भी लोग इस शहर कराची में रहते हैं उन सब के मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आप कौन सी जबान बोलते हो, वो क्या करते हो। आपको हर आदमी को वसाइल चाहिए, उसमें पीने का पानी, आपकी जो दीगर महकमा जाती कार्रवाइयों में जो चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फर्क पड़ता है। लिहाजा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस बात को बहुत ही वसूख के साथ कह रही है कि जितनी जद्दोजहद और जितनी मेहनत एमक्यूएम पाकिस्तान ने की है, और किसी जमात ने इस सिलसिले में। अच्छा महबूब साहब, जरा शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि पूरी वर्किंग करके रखी हुई है। खासतौर पर हमने देखा था कि फैसल सज़वाली ने नादरा से भी रब्ता किया, फिर जो इदारा शुमारियत के चीफ हैं नईम ज़फ़र साहब, उन्होंने रब्ता किया फारूक सत्तार से। एक कोऑर्डिनेशन हमने देखी इदारों के दरमियान आपकी सियासी जमात के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमक्यूएम ने निशानदही की है कि कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं या कितनी ऐसी कसीरुल मंजिला इमारतें जिनको अब तक नहीं गिना गया? देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों जो भी ब्लॉक्स थे उसमें 1845 ब्लॉक रहते हैं। ठीक है। अगर एक एक में 6 भी, एक घर में 6 भी अफराद हैं तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का ये मसला उनके अपने आदाद व शुमार से निकल आता है कि जो सरकार ने दिए थे, तो कम से कम जिस बुनियाद पर आपने ब्लॉक्स के और जो भी फार्मूला दिया था उसकी बुनियाद पे आप काम करें।
تو اسی مردم شماری میں جب آپ صحیح طریقے سے گنتی کریں گے تو 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی تو ان اعتراضات کے باوجود بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ کی ہے، ہمیں صحیح گن لیا جائے تو ہم اپنے اس حق کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کریں گے، خواہ روڈ پہ آنا ہو یا مختلف اداروں کے سامنے اعداد و شمار پیش کرنا ہو ٹھیک ہے۔ یا ٹیکنیکل اچھا کوئی ڈیڈ لائن دی ہے اس وقت ایم کیو پاکستان نے؟ کیونکہ 30 مئی ایک ڈیٹ سامنے آئی ہے ادارہ شماریات کی جانب سے، اور پھر اس وقت تک یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ممبر سینسس ٹیکنیکل کمیٹی کی جانب سے کہ تب بھی 3 کروڑ تک آبادی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، وہ بھی میں ابھی بتاؤں گا یہاں پر ناظرین کو، لیکن کوئی ڈیڈ لائن دی ہے ایم کیو ایم نے؟ نہیں، ابھی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے۔ اب جو آج کی سینسس کی جو سیمینار، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی گفتگو اور ان کی تجاویز سامنے رکھتے ہوئے رابطہ کمیٹی اپنا مزید پروگرام بنائے گی، اور اس سلسلے میں کل بھی اجلاس ہے اور بھی دیگر اپنے ذرائع سے ہم اپنا یہ حق حاصل کر کے رہیں گے۔ ذرا یہ بھی بتائیے گا، کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے یہ بات کہی ہے روسٹم پہ کھڑے ہو کے کہ جو ریاست مردم شماری نہیں کرا سکتی وہ ریاست مردم شناسی بھی نہیں کر سکتی۔ سر اس کی وضاحت کیجئے گا، ایم کیو ایم کا نیریٹو کیا ہے اس جملے پر؟ دیکھیے، مردم شناسی سے مراد یہ ہے، اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہ بڑے آج ہی کی کانفرنس میں اس بات کو کہا ہے، اور اس کا ہمیں انتہائی ملال بھی ہے کہ یہ لوگ جو اس شہر میں، اس صوبے میں اور اس ملک میں برسر اقتدار آتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی قیادت سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کی حکومتیں چلتی رہیں، لیکن جتنے بھی وعدے کرتے ہیں لوگ وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، اور اس قسم کے تجربات کی بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنا حق حاصل کرنے کے لیے متحد جدوجہد کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ بات ذرا کلیئر نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں صحافی برادری بھی موجود تھی، کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے، اور پھر میڈیا کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ کیا سوال کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، پوچھ رہے تھے، یا سینئر ڈپٹی کنوینر کو معلوم نہیں تھا کہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ بتاتے مشورہ کس نے دیا تھا بائیکاٹ کا؟ بائیکاٹ کا تو فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پہ کیا تھا کہ جب آپ نے حلقہ بندیاں صحیح نہیں کی ہیں اور آپ نے اپنے علاقوں میں تو 20 اور 30 ہزار کے درمیان کی یوسیز بنائی ہیں، جبکہ ان علاقوں میں جہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جیتی الیکشن، وہاں پر آپ نے 80 سے 90 ہزار لوگوں پہ مشتمل یوسیز بنائی ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ پہلے آپ حلقہ بندیاں درست کر لیں، اس کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے حلقہ بندیوں کو آج الیکشن لڑے ہیں، ابھی ان کے بھی رزلٹ سامنے آ گئے ہیں، اور وہ اب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے انتخابات اگر نہ لڑتے تو حلقہ بندیاں درست ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف آپ لوگ سندھ حکومت کی جو بات کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کہہ دی کھل کر کہ جو یہ تمام گڑبڑ ہوئی ہے، خاص طور پر یہ بھی کہا کہ پاکستان میں 1% گھروں میں ایک شخص رہتا ہے، اور خاص طور پر کراچی کے اندر 9% گھروں میں ایک شخص رہتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گڑبڑ بھی صوبائی حکومت کر رہی ہے، سندھ حکومت کے اوپر طنز کا نشتر برسایا، کیوں؟ دیکھیے، سندھ حکومت کی ہی وجہ سے جو گزشتہ 15 سالوں سے برسر اقتدار ہے، اور کسی نہ کسی انداز سے یہ اس شہر میں اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، لہذا ہمارا گلہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی رہتا ہے
کیونکہ صوبائی اعتبار سے پیپلز پارٹی اس صوبے میں اور اس شہر میں برسر اقتدار ہے، اور ہم جو بھی احتجاج کرتے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے ہی کرتے ہیں، تاکہ جو ان کا جو وزارت اعلیٰ جن کے پاس ہے وہ صحیح طریقے سے اگر جو مردم شماری کا جو اپنا اسٹاف ہے، انوویٹرز جو ہیں، ان کو اگر وہ صحیح طریقے سے ہدایات دیتے تو یہ صحیح مردم شماری ہوتی۔ آپ نے پہلے فیز میں بہت ساروں کی جو ڈیجیٹل مردم شماری میں استعمال ہونے والی کیا کہنا چاہیے ٹیبلٹ کو وہاں پر بہت ساری جگہوں پہ ورکنگ ہی شروع میں نہیں ہو رہی تھی، جب بہت احتجاج کیا گیا تو پھر وہ ورکنگ شروع ہوئی۔ اب بیشتر علاقے ڈیفنس اور کلسٹن اور ان آبادیوں میں ہیں جہاں محلے کے محلے نہیں گنے گئے ہیں، اور آج بھی بعض مقررین نے بتایا کہ وہ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر بھی اچھا، ایم کیو ایم نے اس چیز پر زور دیا ہے، کیونکہ ابھی ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر خانہ شماری ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب خانہ شماری نہیں ہوئی تو وہاں پر مردم شماری بھی نہیں ہو سکتی۔ اب 15 دن کا ٹائم دیا ہے ادارہ شماریات نے جو توسیع کی ہے اس میں، اور پھر 15 دن کے اندر اب ری کاؤنٹنگ کہہ لیں یا پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے علاقوں کے اندر۔ مردم شماری کے اوپر زور دے رہی ہے ایم کیو ایم، خانہ شماری پہ بھی دے رہی ہے کیا زور؟ خانہ شماری کی بنیاد پہ ہی مردم شماری ہوگی۔ اور تو کیسے 15 دن میں کیسے ہوگا یہ تمام کام؟ دیکھیے، اگر 15 دن میں نہیں ہوگا تو پھر اس کو بڑھانا پڑے گا۔ ہم تو اس وقت تک اپنی جدوجہد اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے جب تک ہمارا اس شہر کا ہر فرد نہیں گن لیا جاتا ہے، اور وہ کسی کچی آبادی میں رہتا ہو یا وہ کسی بڑی آبادی میں رہتا ہو یا کسی پوش ایریا میں رہتا ہو، سب کو گننا چاہیے تاکہ وسائل اسی کے اعتبار سے مہیا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا موقف آپ کے سامنے رکھا گیا ناظرین، اور وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے کراچی کے اندر، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہاں پر ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ اہم وکٹس ایسی ہیں جو گر چکی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔